कहाँ गया वो? कहाँ बाबू? ये हम कर रहे प्री प्रेजेंट टेस्ट। ये सक्सेसफुल प्री प्रेजेंट टेस्ट। उसके बाद चेक करेंगे टैंक लेवल रे। इधर आइए। यस, make sure your first filling is done. Okay. ये भी टेस्ट सक्सेसफुल। उनके बाद डोजिंग वाल्व, ये भी ओके। ये भी सक्सेसफुल। दिए बैक फ्लो पंप टेस्ट। कुछ टेस्ट है जो हमको उसमें कंप्लीट करना है। सब सक्सेस हो गया तो आपका काम 100% हो जाएगा। अभी धोखा में हमको रखते हैं। ये भी सक्सेस हो गया है। इसके बाद TPF, ये भी ओके। ये CO2 फर्स्ट, ये भी सक्सेसफुल। फेल कर भी सक्सेसफुल। इसमें हम CR रीसेट मारेंगे। रिफ्रेश स्टेटस मार ले। SR फर्स्ट फिलिंग राइटिंग सक्सेसफुल, फॉल्स। DPF लेवल सक्सेसफुल। अब कर देंगे सर्विस 3 जाने से। You're sure you want to start the service regeneration? Yes, ये हमारा सर्विस रिजनेशन स्टार्ट। ये हम वाला सॉल्व कर लिया। ये सर